एपिसोड्स भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को क्लिक करिया को जमा भूलंतुनी। सुरेश और वीणा शिवपुर गाँव में रहुथिले। शिवपुर गाँव में पाखापाखि 10-15 परिवार रहुथिले। सुरेश ए गाँव में टिके दूर रे निज घर बनै रहुथिला। से एमिति अलगा रहिबार कारण थिला ता झियो रीना। रीना थिला सुरेश और वीणार गोटिए बोली झियो। आउ से देखिबाकू बहुत सुंदर थिला। रीनार सुनार केश ता सुंदरता को आहुरी बढ़ाई देउथिला। टिके दूर रे रहुथिबा परिवार लोक माने रीनार सुना केश विषय केही किछि जानि नथिले। रीना जेबे बाहर को जाउथिला ता बापा ता सहित जाउथिले आउ ता माँ ता सुना केश को कपड़ा रे लुचेई देउथिला। रीनार सुना केश विषय काले केही जानि नेबे सेतिपहि सुरेश रीना को बाहर बेसी टाइम छाडु नथिला। रीना किंतु एबे 6 वर्षर हो जाइथिला आउ स्कूल जिबार टाइम आसी जाइथिला। सुरेश और वीणार चिंता पड़ी जाइथिला जदि रीना स्कूल जिबो ताहले समस्ते केबे ना केबे ता सुनार केश विषय जानि जिबे आउ रीनार सुना केश ता पई विपद पलटि जिबो। बहु चिंता कला परे वीणार मुंडर को गोटे बुद्धि आसिला। से रीनार केश को कला कलर आनी कला करदेबा बोली भाबिला। सबुदिन राति वीणा ता झियो रीना मुंडरे कला कलर लगे देउथिला। एमिति रे रीनार सुना केश विषय केही किछि जानि पारु नथिले। रीना भी ता सांग मानकु काहाकु तार से सुनार केश विषय किछि जणाउ नथिला। एमिति किछि वर्ष कटिगला आउ केही किछि जानि पारिले नाही। एबे 18 वर्ष हो जाइथिला। बयस बढ़िबा सहित तार सुंदरता आहुरी बढ़ी जाइथिला आउ ता केश भी बहुत लंबा हो जाइथिला। रीनार एते लंबा केश को संभाळिबा ता पई बहुत कष्ट हो जाइथिला। तोर एते लंबा केश को सफा करिबा मो पई बहुत कष्ट हो गलानी। आमर ए छोट घरे एते सुविधा नाही कि तोर केश को खोला करी मो संपो करई परिबी। आमको रीनार एते सुंदर केशर जत्न नेबाको पड़िबो। मु कौन भाबुथिली कि जदि आमे पाख नदी को जाई रीनार केश सफा करे आनिबा ताहले केमिति हेबो। से नदी पाखकु भी केही एते जानती नाही। किते बढ़िया हेबो ना मु नदी को जाई मो केश सफा करेबी और सेठी आराम से मो केश को खोला करी सुखेबी। ना नदी रे जाई केश सफा करिबो बोली बहुत खुशी हो जाइथिला। मझरे मझरे सुरेश और वीणा रीना को नहीं से नदी पाख को जाती। सकाळु केही उठिबा आगरु सेमाने नदी को जाती। सेठी रीनार से सुंदर सुनार केश को आराम से नदी पानी रे सफा करांती। केश सफा करी सारिबा परे रीना जाई गछ उपरे बसी जाए आ तार से लंबा केश को तळको खोली दिए। नदी कूल रे एते सुंदर पवन देउथाय जे सेठी रीनार केश सबु पवन रे केते सुंदर भाबे खेलुथांती। सुरेश और वीणा रीनार से लंबा केश हलुथिबार देखी बहुत खुशी हुअंती। रीना भी प्रथम थर पई पवन रे एमिति तार से लंबा केश को खेलुथिबार देखी बहुत खुशी हो जाए। रीनार खुशी कहिले न सरे। केश सुखई सारिला परे सेमाने घर को फेरी आसंती। रीनार माँ रीनार केश को कपड़ा रे लुचेई दिए जेमिति केही किछि जानि परिबे नाही। रीना केश सफा करी सारी फेरिबार किछि समय परे बाबुला से नदी कूल को गला। माछ जाल रे पड़िछि कि नहीं देखिबो बोली जाइथिला। जाल को पानी रो बाहर करी आनी कूल रे रखिला। अरे आज तो कौन बहुत माछ जाल रे पड़िछंती। आगरु तो केबे एते माछ जाल रे पड़िबार मु देखिनी। हेले ई हळदिया सूता गुडा कौन? जाल रे थिबा माछ सबु रीनार एते लंबा केश सहित छंदी हो जाइथिले। बाबुला से हळदिया केश को सूता बोली भाबी नेइथिला। से केश को अलगा करदेला आ नदी को फिंगी देला आ माछ ने गाँव को फेरी आसिला। बाबुला जोठी जाल पकेइथिला सेइठु टिके दूर रे पाख गाँर जमीदार नदी कूल रे छिड़ा होइथिला आ ता घोड़ा को पानी पियोथिला। सबुदिन जमीदार ता घोड़ा को नहीं नदी कूल को आसे। घोड़ा सेठी बुली बुली खाए आ नदी रु जाई पेटे पानी पिए। दिन घोड़ा पानी पी पियो हठात जोर चित्कार करने को लगिला। जोर आवाज करी गोड़ हले निज लांज को जोर जोर निज गोड़ रे पिटुथिला। अरे कौन हैला आज घोड़ा कौन पाई एमिति होछि? या पाटी रे किछि लाखी गला ना कौन? जमीदार घोड़ार पाटी खोली देखिला ता पाटी रे हळदिया सूता फसी जाइछि। हाथ पुरी सूता को बाहर कला। एई सूता तो साधारण सूता परि लागुनी, सुनार सूता परि लागुछि।
ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ। ଜମିଦାର ଥିଲା ଜଣେ ବଣିଆ। ସେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାକ ସୁନାର ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ସୂତା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଭାସୁଥିଲା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସୁନାର ସୂତା ଆଉ ନିଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ବାହାରିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ନଦୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଗ ପରି ସେଦିନ ନିଜ ସୁନାର କେଶ ସଫା କରିବାକୁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାର ସେ ସୁନାର ଲମ୍ବା କେଶ ନଦୀ ପାଣିରେ ଆହୁରି ଚକଚକ୍ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ତା କେଶ ଶୁଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୀନାର ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଉ ସୁନାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ ଦେଖି ଜମିଦାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରୀନା ଓ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଜମିଦାର ନିଜ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା କଲା। ରୀନା ଓ ତା ପରିବାର କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କିଏ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜମିଦାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ରୀନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବହୁତ ପଚରା ଉଚରା କଲା, ହେଲେ ଗାଁରେ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ରୀନାର ସୁନା କେଶ ବିଷୟରେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କେହି ତ ତାର ସୁନାକେଶ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜମିଦାର ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜମିଦାର ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ସୁରେଶ ଘରକୁ ଆସିଲା। ରୀନା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି ବୋଲି ସୁରେଶକୁ କହିଲା। ସେ ରୀନାକୁ ନିଜ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଜଣେଇଲା। ସୁରେଶ ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜମିଦାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜମିଦାର ପୁଅ କୁମାର ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ସେ ତା ବାପାର ସୁନା ବିଜନେସକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ଜମିଦାର ପରିବାର ଲୋକ ରୀନାର ରୂପ ଆଉ ତାର ସେ ସୁନାର କେଶକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁମାର ସହିତ ରୀନାର ବାହାଘର କରିବାରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ରୀନାର ସୁନା କେଶକୁ କେବେ କାଟିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ସୁନା କେଶର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ସୁରେଶର ସର୍ତ୍ତରେ ଜମିଦାର ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଲ ସମୟ ଦେଖି କୁମାର ଆଉ ରୀନାର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ଦିନ ରୀନା ତା ସୁନାର କେଶକୁ ନିଜ ଦୁପଟାରେ ଢଙ୍କେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା ଆଉ କାହାର ଖରାପ ନଜର ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସୁନାରୀ ଘରେ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ଜମିଦାର ପରିବାର ଲୋକ ରୀନାର ସୁନା କେଶକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ରୀନାର କେଶକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରୀନାର କେଶକୁ ଲୋଭ କରି ସେମାନେ କେବେ ବି ରୀନାକୁ ହଇରାଣ କରୁନଥିଲେ। ରୀନା କୁମାର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟିଲା।